अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई के कुछ सवालात हैं। भाई का नाम है अंजुमन पठान। इनके कुछ खतना से मुतालिक सवालात हैं। तकरीबन 10 सवाल हैं। उसी से मुतालिक इंशाअल्लाह आज मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। इन्होंने लिखा है कि खतना के बारे में एक सलाह दी गई है, एक मशवरा दिया गया है। कहते हैं खतना इज रिकमेंडेड बट नॉट कंपलसरी, यानी खतना करना कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि यह मजहबी नहीं है। इट इज नॉट रिलीजियस, यानी ये कंपलसरी नहीं है। जिस शख्स की खतना नहीं हुई वो भी जन्नत में जा सकता है। नंबर 3 कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान दिया है कि जो खतना कराने से डरते हैं और वो मुसलमान नहीं हैं तो वो बिना खतना कराए इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं, उनके लिए छूट है। इन्होंने ऐसा बयान किया है। नंबर 4, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों वाली लिस्ट दी है तो इसमें खतना है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों वाली लिस्ट दी है तो इसमें खतना नहीं है। इन्होंने लिखा है नंबर 4, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव लिस्ट ऑफ 5 थिंग दैट आर फ्रॉम फितरा इन दिस खतना वाज मेंशन। इन्होंने इसके बारे में ये लिखा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वाली लिस्ट दी है तो खतना का तज़किरा है, लेकिन जब 10 वाली चीज लिस्ट दी है तो उसके बारे में फरमाया कि उसमें खतना का तज़किरा नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है नंबर 6 में, अल्लाह फरमाता है कि इस्लाम बहुत आसान है जिंदगी गुजारने के लिए, इतना खतरनाक जो दर्द इंसान को होता है खतना कराते हुए, क्या इस्लाम के फॉलो करने वालों के लिए ये जरूरी है? क्या इस्लाम को फॉलो करने के लिए जरूरी है क्या ऐसा? यानी जब हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो खतने के बगैर नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब ये कि खतना होना जरूरी नहीं है। ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं। नंबर 7 है, शरीयत का कोई कानून है जो 13 से 14 साल के बच्चों पर लगता हो? अगर नहीं तो खतना इतना जबरदस्ती क्यों कराई जाती है? और भी बहुत सारे सवालात हैं इनके। कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए हैं। अब यहां हम 2-3 बातें समझ लेते हैं क्या है। दूसरे है कि इन्होंने मालिकी, शाफिई, हम्बली से मुतालिक भी किया है कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं यहां पर एक बात अर्ज कर दूं खतने के सिलसिले में। बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतना करार दिया है, खतना करवाने के लिए जो इस्लाम के अंदर एक तरीका राइज है खतना करवाना इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम के अंदर खतना करवाना कोई फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है। अलबत्ता ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है और इससे दुनियावी एतबार से भी फायदा है। अगर आप डॉक्टर लाइन से मुताला करेंगे, इसका मेडिकल साइंस से मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इससे कितना बड़ा फायदा है जिस्म के एतबार से भी। रहा तकलीफ का देना, परेशानी का आना, तो तकलीफ का आना और परेशानी का आना इतना भी ज्यादा नहीं है कि आदमी की जान ही निकल जाएगी। अगर फर्ज कर लिया जाए किसी आदमी को बवासीर हो गई, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन बिलफर्ज अगर हो गई, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या वो बवासीर का इलाज नहीं कराएगा? क्या वो इसका ऑपरेशन नहीं कराएगा? क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी हैं। दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने लिखी है कि अरब के कल्चर के अंदर थी ये बात, और अरब इसको लेता था, और अरब ने अपने दरमियान में इसको राइज कर रखा था। वो इसलिए कि वो गंदगी दूर करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगल के बाल, जेर नाफ के बाल गंदगी दूर करने के लिए तो बयान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसके अंदर भी गंदगी रह जाती है, आदमी पेशाब करता है, उसके कतरात रह जाते हैं। आदमी अपनी बीवी से सोहबत करता है, कतरात रहने का इम्कान है। और यही पेशाब इतना खतरनाक होता है ना, आपने देखा होगा जिस जगह पेशाब करते हैं ना, लगातार पेशाब करने की वजह से वहां की दीवार तक घिस जाती है। बूंद गिरने गिरने से वहां की दीवार काफी हद तक उससे मुतासिर हो जाती है। यहां तक कि अगर सीमेंट वगैरह भी लगा होता है, पत्थर भी लगा होता है, पानी के बूंद के गिरने की बुनियाद पर उस पर इतने असरात पड़ते हैं जिससे वो खुद जो सतह है, जमीन है या कोई टुकड़ा है या कोई पत्थर है, वो इससे जरूर मुतासिर होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हार्ड चीज है जो जिस्म से निकल करके अल्लाह ताला बाहर निकालता है। तो अगर मेडिकल साइंस के एतबार से भी अगर आप इसका मुताला करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये गंदगी है जो साफ करनी चाहिए हमें। और इस्लाम इसको फर्ज करार नहीं देता, ना वाजिब करार देता है। दूसरा एक, इस्लाम में आने के लिए खतना करना कोई फर्ज नहीं है। अगर खतना हो जाए बहुत अच्छी बात है, सुन्नत मुअक्कदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने तालीम दी है। और ये सिर्फ तालीम सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को तालीम दी है।
اب کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا، تو جنہوں نے مان لیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن مجید میں خود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رہا یہ کہ حکومت بین کرے، اگر حکومت بین بھی کر دے گا تو اسلام میں کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ اسلام پر کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ کبھی مٹانے سے مٹا ہے اسلام، اور نہ قیامت کی صبح تک اسلام مٹ سکتا ہے۔ بین لگانے کے لیے آپ کتنے بھی کہیں یا لوگ بین لگا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کے اوپر، اس لیے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کو اگر میں فالو نہیں کروں گا تو اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، اسلام کو میں نہیں مانوں گا تو اسلام ختم نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اگر میں نہیں کروں گا تو آپ کے ماننے والے دنیا سے ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تو پسند کیا ہے، اور اسلام تو قیامت کے دن تک رہے گا، قیامت کے صبح تک رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اسلام کو فالو کرنے والے بنے مکمل طور پہ، نہ کہ اعتراض کرنے والے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان فرما دیا اس کو کان نیچا کر کے مان لینا چاہیے، اپنا سر جھکا لینا چاہیے۔ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے حکم فرما دیا، اور آپ نے جس چیز کے بارے میں حکم فرما دیا سو فرما دیا۔ رہا 5 والی لسٹ کا مسئلہ اور 10 والی لسٹ کا مسئلہ، تو 5 والی لسٹ کے اندر بات تو ہے نا، اب 10 والی لسٹ کے اندر بات ہے یا نہ ہے وہ دوسرے سے متعلق ہے۔ بعض احادیث میں آپ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی معلوم کرنے کے لیے آیا کہ مجھے کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لے کر کے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، اور بعض روایتوں میں آپ کو جو ہے روزے کے بعد میں حج کا تذکرہ ملے گا، اور بعض روایت وہ ملیں گی جس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب حج کا تذکرہ نہیں ہے شروع زمانے کے اندر، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ آگے جانے کے بعد میں یا پھر اسلام نے جو ہے حج کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو الگ الگ روایتوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ بعض روایتوں میں یہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا سب سے اسلام کے اندر سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ بعض مرتبہ فرمایا گیا ہے ہمیں اسلام کو ماننے کے لیے کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ہر زمانے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، تو جیسا بندہ آتا ہے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما دیا کرتے۔ اس لیے میرے بھائی زیادہ کچھ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ بھئی یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر آپ ختنہ کروا لیں اچھی بات ہے، اور اگر نہ کروائے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے فرض نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی ختنہ فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں آپ تو جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو علم کی صحیح سمجھ بوجھ، دین کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔